अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वगमुना कुंजर टमरग मज तम सात खलबल सपजमज येले इलाकस मज कायम ग्रामीण बैंकस मज के निकाह पोश नफर दाखिल सपद। वन दोपहरन आज वगमुना कुंजर टंगमरग मज कायम ग्रामीण बैंकस मज के निकाह पोश नफर दाखिल सपदमित यथ दौरान तम बैंकस मज मौजूद 2 लाख खोत ज्यादा नकदी रकम निनस मज कामयाब सपद। यह वाक़ पेश इन पत ये पुलिस तरफ बैंक मुलाजिम प्रजगार बापत हिरासत मज निन आय तत फोर्सेज एहलकारों तरफ यह वाक़ पेश इन पत इलाकुक मुहसर करना आमुत यल जन आखिरी इतला वातनस ताम निकाह पोश नफरन हुंद तलाश जारी ओस। महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिलस मज ये रात रातस वादी हिंजन मस्जिदन तो खानकाहन मज शबखानी करना आय तत आज अत मौकस पे दरगाह हजरत बलस मज प्रेत नमाज पत मोए मुकदस निशानदी करना आमज। दरगाह हजरत बलस मज ये आज मौसमी खराबी बावजूद वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन अकीदत मंदन हिंद बड़ तदादन नमाज जुमाहस मज शिरकत कर नमाज अदा कर तत मोए मुकदस निशानदी विज लूकन हुंद यह तादाद आहजारी तो मंग मंग करान वुश्न आमुत। यह कत बावन लायक ये वक्फ बोर्ड तरफ शबखानी न करनुक ऐलान करनो आमुत तत आज अकीदत मंदन हुंद बोड़ तादाद दरगाह हजरत बल तो दोयमन खानकान मज वुश्न आमुत तो यथ पे यह मुकदस दो वादी मज मजहबी जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावना आमुत। नमाज पढ़ने आमुत यह आज मीलाद शरीफ ये कहीं इंतजाम वक्फ बोर्ड ये तुम बिहत कत खलक कत बिहत तुम अंदरिम सिस्टम यह वक्फ बोर्ड कहीं इंतजाम पन यम पन मुलाजिम तम शंगित SMC तो पुलिस रोल काफी ये SMC ये खड़ा सरसी ये पुलिस ये बाकी कहीं इंतजाम ये तुम दिव पान तह नजर तुम पो लुकन तह कत बिहत आब योत जाए नमाज त्रित आब योत लुक यीत्या पोस त्रा गसान कोत तम तुम पो यह वक्फ बोर्ड अगर पोस ये इंतजाम नियाज त्रा कोत गसान यपर जिले कुलगाम चन मस्जिदन तो खानकाहन मज रात रात शबखानी हुंद एहतमाम करनो आमुत तत महराजुल आलम किस मौकस पे खुसूसी दुआया मजलिसन हुंद तो सांझ करना आमुत यथ मज मुबल्लिगो तो अकीदतमंदो शिरकत कर। वादी मज महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मदानी इलाकन मज रूद तो हेरमन इलाकन मज शीन पेन जारी तत ताज रूद पेन पत शहर श्रीनगर सान कयहन कस्बन मज नाकस ड्रेनेज सिस्टम किन सड़क ज़ेराब इन आम लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत। ताज शीन पेन सत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठुई खुश वुचन तत श्रीनगर के बटमालस तो दोयमो इलाको सान शुमाली कशीर तो जुनूबी कशीर हिंदन कस्बन मज लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद मौसमी बदलाव सती कयहन जायन पे सड़क ज़ेराब आमच यम किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान ये लूको तरफ इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करना आव तत महकमे मौसमियात क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन वालन कैसन दोहन ताम मौसमस मज बेहतरी यिनक इम्कान यम किन वादी हिंदन मैदानी इलाकन मज रूद तो बालई इलाकन मज मजीद शीन पेनच उम्मीद छ। नॉर्थ कश्मीर में हेवी स्नोफॉल हुआ है, जैसे गुलमा, कुपवारा, करना, सातना टॉप, देन जोजिला, सोनमर्ग एरिया में 2 से लेकर 3 फुट तक बर्फ़ हुआ है। अभी भी बर्फ़ चल रहा है और मैदानी इलाकों में इंसेंट रेन अभी सुबह से ही चल रहा है। अभी ये जैसे मुझे लगता है कि आज कंटिन्यू रहेगा शाम तक। आज शाम से फिर बारिश कम होंगे,
पर उबरालूद रहेगा। कल थोड़ा बारिश कम होंगे या एक दो जगह पर हो सकता है, नहीं तो कल मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। इसके बाद 14-15 को फिर एक स्पेल बारिश का संभावना है। इसी तरह लेकिन जम्मू में इस बार इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है। यस, बनिहाल, रामबन, देन चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ राजौरी में अच्छी बारिश हुआ है। इसी तरह लद्दाख रीजन में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अच्छी बर्फबारी हुआ है, दरमियाने दर्जे के बर्फ हुआ है। 2-3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है या बर्फ हो रहा है, तो लैंड जो है ज़मीन पूरा सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड, तो इसमें लैंड खिसकने का या भूस्खलन या मड स्लाइड होने का खतरा रहता है। एंड वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द कंसर्न डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। यपर खानमाल वतरना बंडपुरस मज तम सात कयान रिहायशी मकान नुकसान सपदमुत ये जमीन वसित आई तो वन इलाकस मज मुसलसल रूद पेन समीन वसित आमत यम किन कयान रिहायशी मकान नुकसान सपुद। ये वाक़ पेश इलाकस मज खौफ पैदा सपुद। तब इंतजामिया तरफ सूरत हाल जायजे हेन बापत कदम तुलना आमद। ये जन मुतासर लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आई अमे हवाल गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन ब्रोह कुन यमन लुकन नुकसान तुलन पे। यम सात नमाज पढ़ वापस खोतुस सुबह 6:30 तम सात बासा मे गगराय ग तो बस एकदम यपर मे वो सोरे बुठ नीर चलान यह वनस तलान रथ नीर तो अम ब्रो 2 दह ब्रो चल ब्या होरकन प्लाटस बंड नीर तथ वो मे आज 10 वरी वन सोरे फुट मे बंड दिम सह 10 वन मज आव जन कि बैक टू विलेजस मज लिख मो बैक टू विलेजस मज गो दर्ज बे होवक यह दिमो लेकिन आव न वन तन दिन कह यम किन प्रथ खतरे मकानस कहें प्रश्न अम मूजूब गवर्नमेंटस पुर इल्तिजा कर तुम दियो मदद। सुबह मुझे फ़ोन आ गया कि डैमेज हो गया पीछे से। मैंने उनसे कहा कि क्या डैमेज है। उन्होंने बोला कि वो जो पीछे से आपके मकान का वो दीवार है और जो बाग है, बाग मतलब टूट गया। इसको मतलब 3 हिस्सों में तकसीम हो गया और बाग इतना टूट गया कि फिर मतलब जो दीवार है इसको प्रेशर आ गया इस मिट्टी से और सब दीवार नीचे गिर गया। इस दीवार गिरने से हमारे इस मकान को बहुत खतरा है। अभी इस वक्त भी मतलब ये फिसल जाता है। अब हम मेहरबानी करें गवर्नमेंट से मतलब अपील करता हूँ कि फिलफोर इसका ये कुछ इलाज करना वक्त पर। वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली इन पत ये अक्सर कलन तो नालन मज आबुक बहाव तेज सपुद। तब जिले बडगमिस मज मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित फ्लड एंड इरिगेशन महकम तरफ संजीद कदम तुलना आमुत। ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित अमल मुतहरिक करना आमुत युद्ध जन कुन त सूरत हाल मुकाबल करनी। पहले इसमें कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट ऑलरेडी एग्रीमेंट फॉलो हो गया है और बैग्स भी हमने फिल किए हैं। अब सिर्फ डंपिंग साइड पे ले जाने हैं। रिगार्डिंग जो पानी ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने ऑलरेडी और एक प्रिवेंशन मेजर लिया है। हमारे जो अरिजाल में गेट है जो 452 क्यूसेक पानी जो है वो हमने डिस्पर्स किया है शालीगंगा साइड से, सुखनाग साइड से। इसी तरह हमने हार्डवेल कैनाल है वो शालीगंगा से डिस्पर्स किया और बसंत वाटर में हमारा एस्केप गेट है वो भी हमने डाइवर्ट किया है। अगर ये चीज़ें हम फॉलो अप नहीं करते मुझे लगता है इस वक्त इसमें पानी का जो जितना फ्लो आप देख रहे हैं उससे डबल हो सकता है। रिगार्डिंग जो स्पिल ओवर वगैरह है इसमें मैन एंड मशीनरी हमने एजेंसी यूज़ की है और इंशाल्लाह कमिंग सीजन में पॉसिबिलिटी है कि हम और एक रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ जहाँ वीक स्पॉट्स है वो हम फुलफिल करेंगे तो आगे इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कहीं पे टचिंग लेवल है अराउंड 2 फीट एक कुशन मिल रहा है फ्री बोर्ड का, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी हम होने नहीं देंगे। और इनकेस अगर हो भी गए हम प्रायरली उसमें AC बैग्स डालेंगे ताकि वो इसमें स्पिल ओवर ना हो। कलसराय पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम नासन किन लूकन कया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले कई फिर इंतजामी नोटिस मज अन्नाव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम तामीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे।
جناب اَسہِ یپٲرۍ حظ یُس یہِ ڈرٛینیج سِسٹَم اوس نہٕ حظ اَسہِ چھِیی نہٕ وٕنکٮ۪نَس حظ اَسہِ چھِ یِمَن وٕڈرٕ ہُنٛد چھِ اَسہِ سورُے آب وَسان سہنَن منٛز اَسہِ چھِ ییٚتہِ مقبر خاص کر اَتھ چھِ آب اَسہِ ساران قبرٕ چھِ گژھان ؤسۍ ؤسۍ أسۍ چھِ حُکامَس یہِ أپیٖل کَران کہِ یُس روڈَس تہِ چھِنہٕ ڈرٛینیج سِسٹَم کِہیٖنۍ نریگا باقٕے کامہِ چھِ گژھان کِہیٖنۍ چھِنہٕ فیل چھِ نریگا یورُک سِسٹَمٕے چھِ اَسہِ چھِیی نہٕ وٕچھمٕژ ڈرٛین چھِیی نہٕ ٹوٹَل نہ چھِ روڈَن نہ چھِ کُنہِ جایہِ نریگاہَس یُس تہِ پونٛسہٕ چھِ یِوان اَسہِ چھِنہٕ پَیی سُہ کوٚت چھِ گژھان تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان بس أسۍ چھِ حکوٗمتَس یی وَنان کہِ سون یہِ کٔرۍتو مسلہٕ حل اَسہِ چھِ وَسان صحنَن منٛز آب مکانَن سَتان آب ییٚکیٛاہ خاص کر اَسہِ یُس مقبر چھِ ییٚتہِ کالسری یِمَن چھِ قبرَن منٛز چھِ آب وَسان ییٚتہِ حظ چھِ اَسہِ ڈرٛینیج پرٛابلِم واریاہ ڈرٛینیج پرٛابلِم اگر حظ تُہۍ أنٛدۍ پٔکۍ وٕچھِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوچ چھِ سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَتھ چھِ سُہ یَتھ منٛز أسۍ آبَس منٛز چھِ پٮ۪وان بوٗٹھ کَڑُن پَتہٕ دیُن بیٚکِس اَتھِ سُہ تارِ اَپور پَتہٕ تَران أسۍ کھۄرنہٕ وورٕ یورٕ دِوان بیٚکِس اَتھِ بوٗٹھ تہٕ پَتہٕ حظ لاگان تُہۍ حظ تُلِو یَتھ سٲرسٕے وٕنکٮ۪نَس تُلِو تُہۍ یَتھ سٲرسٕے یہِ رِپوٹ کہِ کَپٲرۍ چھِ اَسہِ آب وَسان قبرِستانَس منٛز حظ چھِ اَسہِ آب سیٚدان قبرَن منٛز حظ چھِ آب سیٚدان یَتھ حظ چھِنہٕ ڈرٛینیج سِسٹَم ڈرٛینیج پونٛسہٕ حظ چھِ یِوان اورٕ گورمٮ۪نٛٹٕکۍ طرفہٕ چھِ یِوان ڈرٛینیج پونٛسہٕ مگر یہِ چھِنہٕ اَسہِ پَتہ لگان کَپٲرۍ کیٛاہ گژھان چھِ نہ چھِ یَتھ ڈرٛین وٕنیُک تانۍ حظ چھِنہٕ کانٛہہ ڈرٛینہِ ہُنٛد سِسٹَمٕے آمُت یَتھ واریاہ لَٹہِ حظ بوٗز اَسہِ کہِ ڈرٛینیج سِسٹَم کٔرِو سا پونٛسہٕ ہسا چھِ یِوان مگر لاگان چھِنہٕ یَتھ پونٛسہٕ کٕہٕنۍ حظ ٹوٹل نہٕ کٕہٕنۍ اَتہِ حظ چھِ اَسہِ پرٛابلِم یِہوٚے کہِ اَسہِ چھِ صحنَن منٛز سیٚدان آب انجمن جعفری طرف آز ضلع پنچس من احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک وسیم رضویس خلاف نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل لوکو طرف منگ کرنا آمت وسیم رضویس خلاف گھس سخت کاروائی عمل مز ان یت زن اکہ مخصوص طبقہ جذبات دوبارہ مشروع کرنے اس کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے اگر یہ ملعون مرتد قرار پاتا ہے واجب القتل قرار دیا جاتا ہے تو حکومت ہند اس کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اس کو کیفری کردار تک پہنچائیں اس کو اریسٹ کر لیں وسیم ملعون جو ہندوستان کا ایک باشندہ ہے اور اس طرح کے اقدامات پہلے بھی کیے گئے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر اور میں اس میڈیا کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ ایسے افراد کے جنہوں نے کسی مذہب کو چیلنج کیا ہے کسی مذہب کے عقائد کو چیلنج کیا ہے اور فیتھ کو چیلنج کیا ہے جو آج سے 1400 سال پرانا فیتھ ہے ایمان ہے اور جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی آبجیکشن کسی بھی فرقے یا کسی بھی حکمران کے ہوتے ہوئے کسی شخص نے نہیں کیا ہے تو اس نے یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا عمل انجام دیا ہے اور اس نے تاریخ میں بہت غلط قدم اٹھایا ہے جو قرآن کے خلاف اس نے جو ہے چیلنج کیا ہے قرآن پیغام امن لایا ہے قرآن ہر شخص کے لیے اسلام ہر شخص کے لیے ہر انسان کے لیے پیغام امن دیتا ہے کسی فرقے کے ساتھ منافرت کو یہ بڑھاوا یا ٹیرورزم کو یہ ہرگز بڑھاوا نہیں دیتا ٹیرورزم تو یہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا خون کھاتے ہیں اور اپنی شہرت طلبی اور دنیا پرستی کی خاطر جو ہے یہ اس طرح کے اقدام اٹھا کر کے تاکہ اپنے آپ کو شہرت ان کو ملے اور یہی ظالم اور ڈکیت لوگ ہیں کہ جو اس وقت جو ہے کسی بینر تلے جا کر کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں لہٰذا میں یہاں پر اپیل کرتا ہوں اپنی میڈیا کے ذریعے سے اپنے حکمرانوں کو اور اپنے تمام جو حکمران اس وقت دنیا ہندوستان میں پائے جاتے ہیں کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہندوستان میں کسی شخص کو ایسا موقع نہ دیا جائے کہ جو مذہبی منافرت پھیلائے اور مذہب کے نام سے جو ہے ایک دوسرے کو فرقہ بازی اور لڑائے مسلمان کسی بھی فرقے کے ساتھ کسی بھی مذہب کے ساتھ منافرت نہیں رکھتا ہے اشمقام مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن طرف آز خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ڈیلر انصاف فراہم کرنے منگ کران احتجاج میں شامل ڈیلروں طرف ون آمت یدوے مٹن ڈیلر کیا رنگو مشکل مز ہین آئی تاہم انتظامیہ طرف مٹن ڈیلر ہند مسئلہ انزراونس حوالہ کان قدم تلنا آمت اس دلی پہ مال یوان 600 تہ کینٛہہ رۄپیہِ ات کھسان حظ کرائے اگر سیکرا انو تیل 5 کم 700 رۄپیہِ نگس اس کھسان کرائے 160 آسان لوڈ تت بران 160 جناب محترم اس گھر حظ نیران کینٛہہ یم زن مشیر ییٚتہِ گورنر صٲبس
بشیر احمد خان فاروق احمد خان تم ونتن اس تھی کئی چھو ماز کھیون امہ برونٹ وۄنۍ چھنہٕ أزِچ کتھٕے آز تمام جائن 600 رۄپیہِ حظ کلو گژھان مگر شرط چھُ اکھ چیٖز اسہِ غریٖبن چھِ یِم ہوٚٹ چِڑان جناب محترم اسہِ کرے گزٲرِش تُہنٛزِ چنلہِ ہٕنٛدِ وسادت سۭتۍ واتہِ یہِ حُکامن تامتھ یہِ سون مسلہٕ کہ یہ گژھِ حل انشاءاللہ الرحمن. آپ 560 یا 550 بیچو, ہم بول رہے ہیں ان کو اگر 530 آپ لا کر دے گے ہمیں, ہم 20 روپے کمانے کے لیے ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو جب گورنمنٹ نے اپنا ڈیلیگیشن سیکر میں بیچا ہے تو وہاں انہوں نے اس کو بولا ہے یہاں تو 600 سے اوپر ان کو 1 kg سری نگر میں پڑتا ہے. پھر وہاں کا جو ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے کوئی رزلٹ نہیں دیا, نہ گورنمنٹ نے اس کو پوچھا ہے نہ کسی نے اس کو پوچھا ہے. ہم بولتے ہیں اگر 580 میں یہاں پہنچیں گے ہمیں بھی آپ دے دو 580, گورنمنٹ میٹ دے گے, ہم بیچنے کے لیے تیار ہے 600 میں. اگر 480 میں بول رہے گورنمنٹ بیچ رہے ہو بیچو, ہم بول رہے ہیں 460 میں آپ دے دو ہمیں, 20 روپے ہم کمانے کے لیے ٹھیک ہے. بجامہ بونیار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے لکن طبی سہولیت آیتن تھاؤن باپت علاقس مز پرائمری ہیلتھ سینٹر قائم کرنا آو, تاہم چھن سینٹرس مز طبی عملہ تو بنیادی سہولیت آیتن تھاؤن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف محکمہ صحت کن ذمہ دارن مانگ کرنا آمت زِ ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یہاں پہ ایکس رے مشین ہے, پرانی مشین آئی وہ خراب ہو گئی, کوئی ٹیکنیشین نہیں آیا. اس کے بعد لاکھوں کی نئی پراپرٹی بنائی, نئی مشین لائی ہے, وہ وہیں پہ ویسی اس کے اوپر کور ہے, کوئی ٹیکنیشین نہیں ہے. اس کے بعد تھرڈ آپ دیکھیے لیب ٹیکنیشین ہے, جو لوکل لیب ٹیکنیشین تھا بہت اچھا لڑکا تھا, لوکل سارے گاؤں کو پہنچتا تھا, اس کو اٹھا کے وہاں پہ اب ویک میں 2 دن لیب ٹیکنیشین آتا ہے. اس میں بھی لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے لائن میں, لیب ٹیکنیشین کب آئے گا. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں آیا تو پھر ادھر سے بارامولہ جانا پڑتا ہے. جسٹ نو آپ نے یہاں پہ ڈیلیوری کا وہ وارڈ دیکھا, وہاں پہ ساری فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی لاک لگا ہوا ہے. ڈینٹل روم آپ نے ابھی دیکھا ویڈیو میں, ڈینٹل روم میں مشینری لگی ہوئی, لاکھوں کا پیسہ وہاں پہ خرچ کیا گیا اور مشین وہیں پہ ہے. ڈینٹل ڈاکٹر کچھ سالوں میں 1-2 بار دکھا, اس کے بعد کبھی نہیں دکھا. یہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہیں 4 سرجن ڈاکٹر دکھائے گئے ہیں کاغذوں میں, جبکہ یہاں پہ 2 ہوتے ہیں, اس کے بغیر کوئی ڈاکٹر دکھائی نہیں دیتا. جبکہ لیڈی ڈاکٹر بہت امپارٹنٹ ہے. ہر یہاں جو آبادی ہے وہ 50 سے 60 ہزار لوگوں کی آبادی ہے. کوئی سٹاف آپ نے ابھی دیکھا کوئی لیڈی ڈاکٹر آپ کو نظر یہاں پہ نہیں آئی. اب کبھی بھی آئیے, اچانک آئیے, کوئی لیڈی ڈاکٹر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں سے جو بھی ڈیلیوری ہو, ایکس رے ہو, الٹرا ساؤنڈ ہو, سب کو یہاں سے ہزاروں کا خرچہ کر کے بارامولہ پہنچنا پڑتا ہے. ایمبولینس مین امپارٹنٹ ہے, ایمبولینس ہے, ڈرائیور نہیں ہے. ڈاڈمپورہ ژوڈر بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زون علاقس کن پھر آو, تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل وترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکیں ہز شہر پر حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. تُہۍ وٕچھِو بزاج گۄڈٕ ییٚتٮ۪تھ وٕنکٮ۪نس أسۍ کھڑا چھُ, تُہۍ تہِ چھِو کھڑا, أسۍ تہِ چھِ کھڑا, یَتھ کوٗت سنیر چھُ گوٚمُت. 24 آنچہِ پایپہٕ چھےٚ تلہٕ. اگر یِم 24 آنچہِ پایپہٕ پھٹن ییٚتہِ کیٛاہ روزِ, گام روزِ کُنہِ. یہِ زن بزاج کھۄتہٕ ڈی سی صٲبن پانہٕ تہِ وٕچھ, ایس پی صٲب تہِ ٲس, ڈی سی صٲب تہِ ٲس, جناب یِمن تحصیلدار تہِ ٲسۍ, یہِ حظ یہِ, مگر غورا کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ. سون چھُ مُطالبہٕ کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُطالبہٕ چھُ وٕنکٮ۪نس اَسہِ یہِ یُس زن ہوندرِ پٮ۪ٹھٕ یہ ہسا یہ نوار تان یہ سڑک یہ گھس مہربانی کر ات کن گوس توجہ یُن دن تو تاکہ یہ گھے ٹھیک. تو اس گھے پکن, بزرگ ماجہ بہن کور, ہمارا مطالبہ ہے, ہمارے گاؤں کا مطالبہ ہے. یہ اس میں نوار بھی آتا ہے, ہانجورا بھی آتا ہے, ڈاڈومپورہ بھی آتا ہے. یہ ایک ہی گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے, برنوار تک یہ سڑک جاتی ہے. یہ PMGSY زن ہندوستان کس تحریکس من بوڑ بار ناو پردھان منتری گرام سڑک یوجنا. بور جناب لگت ہانجورا ٹو نوار, ہانجورا ٹو صورت یار. تو مگر اس منشان یہ بور لاگنس یہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا. تو وچھو سڑکہ کیا جناب گومت. تو سون مطالبہ یہ سڑک یہ زن یہ سا یہ PMGY یہ سا چیف انجینئر یہ ٹچ سے مس گھان یہ بھائی وہاں بتراوا ڈسٹ بتراوا شہرا سنبھالا, نہ RNB کن, نہ PMGSY کن,
تو لہذا کری یپر ساس بوت گاڑی یہ نیشنل ہائی وے یپر سان ڈمانڈ یہ سڑک شہرتو تو اگر تھی پونسہ کڑو ات اگر تک روپیہ کجو ات تو جناب یہ سا یہ اس کیا سڑک تھی شہر لہند دجن سرگوفور اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے غریبی ہند سوتر بون زندگی گزر بسر کرن والن لوکن ہند باپت پردھان منتری آواس یوجنا سکیم تحت رہائشی مکان فراہم کرنے تاہم علاقس مز محکمہ دیہی ترقی طرف امہ سکیم ہند فائدہ اثر رسوخ تھاون والن لوکن واتن تو مستحق لوکن کان فائدہ واتن مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یُتھ زن مستحق لوکن انصاف فراہم سپدِ میرے کو ہٹ آج سے پہلے 2 سال مل گیا تھا میری اکاؤنٹ میں 50,000 روپے پھر 30,000 روپے میں کیا مکان بنا سکتے پھر آج میرے لیے نوٹس نکالی وہ میں مکان بنا نہیں سکا میں غریب آدمی ہوں آج مجھے بولتا ہے 50,000 ہمارے واپس دے دو میں کیسے دوں گا کیا اس نے آپ کے اکاؤنٹ سے میری اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا سلر اکاؤنٹ سے اس کا مان ہے میرے پہ روپیہ 10,000 کھا گیا شفیع وہ میں نے کہ اس کو ہٹ کر دیا گا اس نے ہٹ نہیں دیتا کب دیا یہ میں دیا 10 مرمہ اسے کس لیے دی لی ہٹ کے لیے ہٹ کے دیا نہیں نہ ہٹ دیا نہ کچھ نہیں غریب لوگوں کا مرا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم ہٹ جاتے ہیں صاف جاتا ہے غریب لوگ ہے کچھ کرو ہم شفیق کولی میں پونس دن میرے ماسا بہت گھن دوست مزور پہ شرین کھانا میں پونس کی دن پونس میں دن پونس کی مجھے پونس ساری گئی مز گاندھی میں بس میں دن پونس بہ ہٹنے کی بہت پرارن اخ دن فوٹو تل بیاکھ دن فوٹو تل ہٹ کہیں آج پہلی بار آپ نے میری نوٹس میں یہ بات لائی کہ PMAY کے متعلق کچھ خدشات ہیں لہند دجن علاقے میں تو جو کہ سراسر بے بنیاد اور وہ ایک پروپیگنڈا ہے وہ وہاں پہ ایک سیاست ہو رہی ہے تو اوور آل لہند دجن میں غریب لوگ رہتے ہیں جن لوگوں کے لیے PMAY میں اس سال 2011 کی سینسس کے مطابق ہم نے 200 سے کچھ ادھک لوگوں کے لیے PMAY شیڈ رکھے ہیں تو اگر ایسا کہیں پہ ہوتا ہے کسی ملازم کے خلاف یا کسی اور کے خلاف رشوت لینے والا بھی جرمدار ہے اور دینے والا بھی جرمدار ہے ہیرپور شپینس مز روزن ول ایک عیالن انتظامیہ تو صاحب ثروت لوکن اپیل کران وونمت ات عیالس گژھِ مالی معاونت کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن یہ عیال فاقہ کشی کرنس پہ مجبور سپدِ مرحوم نذیر احمد وان ہرپورہ یہ کی وری برو فوت سپد تاہم مرحوم سند عیال غریبی ہند سوتر بون زندگی گزر بسر کرن یم کن تہند معصوم 5 بچہ تعلیم نش محروم سپد متاثر عیال طرف انسانی بنیادن پہ امداد کرنچ لوکن اپیل کرمز یل سہارے نا زمین نا چیز کہیں چیز وی دت لوکو اور یور یہ تومل مٹ وومل مٹ انت باقی چھنس کہین نہ زمین ٹوٹلی نہ کہین بچہ 2 نک 3 یم پرناوک کت پہ پرناوک اس وی گورمنٹس ماتا بیٚیہِ کیٛاہ تِمے ہیٚکن مدد کٔرِتھ بارن 5 لکٹ لکٹ 3 بارن بیٚنہِ 2 أسۍ پرہو اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ پونٛسَے أسۍ چھِ یژھان أسۍ پرہو مگر پونٛسہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ أسۍ چھِ وۄنۍ یژھان اَسہِ گوٚژھ گورمنٹ کینٛہہ مدد کرُن اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ أسۍ چھِ بے سہارٕ یمن سۭتۍ جناب واقع گوٚو یِتھ کٔنۍ یا تام مول اوس یمن زندٕ توٚتام ٲسۍ یِم ٹھیٖک پٲٹھۍ پکان کام زیادٕ موٚزوٗرۍ ووٚزوٗرۍ ٲس کران تہٕ کھٮ۪وان چٮ۪وان ٲسۍ اصل پٲٹھۍ ہاکھ بتہٕ ٲسۍ پنُن کھٮ۪وان تمہِ مٔزیٖد گُزریو یِمن مول تٔمِس گوٚو ہارٹ اٹیک سہارا اوسُکھ نہٕ کٕہٕنۍ وۄنۍ دِیَکھ مامن تیٖژ گُزٲرِش ٲس تِم تہِ چھِ کران مگر مامن تہِ چھنہٕ تیٖژ گُزٲرِشا کینٛہہ وۄنۍ چھِ ییٚتہِ اوقاف کمیٹی سۄ تہِ چھِ یِمن کم از کم تھوڑا بہت مدد کران تنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ تِمے تھوڑا بہت یِمن پکناوان بیٚیہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ سہارے پرِ ہن بِچٲرۍ یِم کتھ پٮ۪ٹھ پرن پونٛسہٕ تہِ چھُکھ نہٕ کانٛہہ حسابہ چھُکھ نہٕ
کہیں مکانہ تہِ چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس أسۍ گُزٲرِش کَران مہربٲنی کٔرِتھ اگر تِم کانٛہہ مدد کُنہِ تہِ رنٛگہٕ مدد کَرِہَن اَکھ پَرن تِم بَچہِ بیٚیہِ دِہَنکھ یَتھ مکانَس تھوڑا مدد کینٛہہ تھوڑا بہت کم زیادٕ دِہَنکھ مدد یُتُے چھُ اَسہِ. تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ ان دیو اجازت خدایس حوالہ.